So yun mga katimag, grabe itong video na ito. No edit, walang edit to, diretso to. Kaya ito ang mas magandang ipopost ng ganito kasi nga wala talagang edit. So yan, first round, August 4, 2025. Come on. Okay, bigyan ko. Right. Jump, see. Apat. Okay. Ayan, ano na? Go, visit. Listen mo. Hindi yun. Low. Let's go. Oh, bigla. Jump hook, other hook. Again. Bagal eh, iso. Hook, other bani. Hook. So jump. Good. Jump. Ano mo ba? Dito na mo. O bigla isa mo. Bagal eh. Forward. Control na to. 1, 2, 1, 2. Anin. Bagal eh. Galaw. Isa. Okay. Alam mo na yan. Hindi na nagsisikin sa isip. Jump. Jump, sit. Other sit. Jump, sit. Other sit. Hop. Stop. Pantuho ka, men. Bilis mo, bagal eh. Hook over body. Hook. Ilang. Dili na. Ilang. Tanggalin. Now. Sige. Jump up and jump. Gulong. Jump up and jump. Ya. Stop. Balik. Stop. Enggak. Stop. Balik. Stop. Balik. Stop. Block. 1, 2. 1, 2. Tatlo. 1, 2, 3. Pak. Ilan. Sit ka pero. Ano yan? Aha. Balik. Balik. Okay. Ano yan? Ang dami mo. Okay. Ilan. Apanoksin. Body. Hook. Ba't ko hook after body? Big. Ano yan? Ba't sikon tinatamaan mo? Dito ka doon kasi parang tip number. Yung nga pala, coach. Ha? Apanoksin. Pagpag sa balikat. Ulit. Tatlong jump. 1, 2, 3. Tatlong jump. 1, 2, 3. Pantong cover. 1, 2, 3. Cover body. Cover lang muna. Drop na! Jump cover. Drop.
Jump. Hello. Footwork. Jump, hook, sit, hook. Jump. Hook. Up and hook. Body. Hook, up and hook. Isa. Alin. Sundan mo lang kasi yan. Sundan mo. Footwork jump. Footwork. Jump, sit, jump. Go. Tiga. One, Pabilis. Paano bagay niya, bilis. Alin, bilis. Okay, go. Tiga. One, talk, sit, hook. One, two. Go. Jump, hook, Abel. Jump, hook. Go. Jump, hook, drop. Gila. Hook, drop. Abel mo. Sit, hook, Abel, hook. Hello, go. Bigla. Jump, Abel. So yun mga katimagrabyo, yung video na ito wala talaga itong ka-edit. Kaya mas maganda mag-post na walang edit. So yun lang muna.